and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are good. My name is Nadia, or I know I had been taking a break, though intentional nahi thi. I just was not able to make videos. جو اب میں اب آپ کو ایکسکیوزز دوں گی وہ لیم ایکسکیوزز ہیں. ایسے نہیں تھا کہ ویڈیوز بن نہیں سکتی تھی. اٹ واز جسٹ دیٹ کہ آئی واز لائک اچھا میں بنا لیتی ہوں, کیا بناؤں, کیا بات کروں. سم ٹائمز آپ ویڈیو تب نہیں بنا پاتے جب آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا, اور سم ٹائمز جب آپ کے پاس بہت کچھ کہنے کو ہوتا ہے تب بھی آپ اسٹک ہو جاتے ہیں کہ یار میں کیا کہوں گا, کس پہ ویڈیو بناؤں, کیا بات کروں. Plus, one after the other, recently there had been a lot of things that have been happening around, یعنی کہ آپ صرف اپنے گھر کی happenings کو نہیں دیکھتے ہیں, آپ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کے پاس ٹی وی نہ ہو, آپ ریگولرلی نیوز وغیرہ نہ بھی سنتے ہو, پھر بھی یو گیٹ اویئر آف وٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ یو. تو بہت ڈپریسنگ چیزیں جو کہ آپ کو سم ٹائمس سبٹاج کر دیتی ہیں, آپ کی تھنکنگ کو سبٹاج کر دیتی ہیں. سو آئی تھاٹ کہ دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی اے لٹل لانگر دین, پہلے کون سی شارٹ ہوتی ہیں, little longer than my usual videos. آج بھی you could see that my eye is red. جب I was like کہ نہیں یار آج I can make a video, let's do that. تو میں نے کیمرہ جب کھولا تو the first thing I noticed was کہ میری تو آنکھ ایک بہت لال ہو رہی تھی, and it's very red, کہ very noticeably red. تو پھر مناہل نے کہا کہ آپ اس پہ ڈراپر ڈالنے پڑے ہوئے تھے ڈراپس, تو پھر اس سے تھوڑی بہتر ہوئی ہے. تو پھر سارے آڈس کو ایک طرف رکھ کے, یہ مکھیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی ابھی, یو نو دس از اے سیزن کہ جہاں پہ بھی آپ جاؤ مکھیاں ہیں. میں نے بہت ساری ماری ہیں بٹ یہ کم نہیں ہو رہی. اس کے بعد باہر روشنی از آلموسٹ ایوننگ کا ٹائم ہو رہا ہے. اوپر ایک میٹنگ چھوڑ کے آئی ہوں, ابھی بھی مجھے نظر آ رہا ہے دیر ہیڈ بن میسیجز جو کہ آ رہے ہیں, بٹ آئی ایم جسٹ going to make this video now. So سب سے پہلے یہ کہ اپریل میں میرے خیال میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی, that was اس کے بعد مناہل کے ایگزامز ہو رہے تھے, جیسے مئی میں اس کے ایگزامز ہوئے, 27 اپریل میں شروع ہو گئے تھے. پھر پورا مہینہ ہو گیا ایگزامز کا. 4 اس نے ایگزامز دیے ہیں او لیولس کے, اور بے شک آپ جتنا مرضی چل پیرنٹ بن جاؤ یا آپ جتنا مرضی کہہ لو کہ I don't care about exams or anything, ایک ایگزام کا ایک علیحدہ سا ہی پریشر ہوتا ہے جو کہ we all felt, اور کافی بزی رہا وہ منتھ, اور کافی ٹف ایگزامس تھے. ایک بچہ جس نے کبھی اتنی ٹف سیٹنگ میں ایگزامس نہیں دیے ہوں, اس کے لیے it was like it was hard but it was not that hard, لیکن still she felt pressure. بہت سارا سلیبس تھا کور کرنے کے لیے, اینڈ بہت ساری انفارمیشن ریٹین کرنے کے لیے. we did one thing کہ ہم نے اس کو ایک مہینہ جو ہے وہ آن لائن سیشنز بھی اس نے لیے, اس کے علاوہ ایک مہینہ آن سائٹ جا کے بھی جس میں پیپر پریکٹس ہوتی ہے. بٹ اٹ واز جسٹ they said کہ it's paper practice sessions, لیکن پیپر پریکٹس کچھ ایسی ہوئی نہیں اس کے اندر جس کے اندر ایک باقاعدہ آپ کو پیپر جیسا انوائرمنٹ دے کے. یہ ویڈیو جائے گی بھی ان ایڈیٹڈ, تو یس I don't know if you guys were able to hear that noise as well. My apologies for that. تو یہ تھا. It was a disappointment though. ہم نے 3 سے 4 سیشنز, 3 سے 4 کیا کہتے ہیں آپ اس کو, کلاسز آن لائن میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا ایگزام سے 1 ماہ پہلے. But that was quite a disappointment تھا, کیونکہ ہمیں بعد میں ریئلائز ہوا کہ بہت ساری جو اسٹریس بلڈ ہو رہا ہے وہ ان سیشنز کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. تو obviously explain it to you guys later on جب میں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی. تو پھر ہم نے ایونچولی وہ سارے سیشنز کو کلوز کیا, اور پھر ہم نے کہا کہ بھائی ہم خود پڑھ کے جو بھی دے پائیں گے that would be it, ٹھیک ہے. So we're not getting into that mess. تو
एग्ज़ाम्स उसके अच्छे हो गए ना, उसका रिज़ल्ट है मिड अगस्त में, तो इंशाल्लाह लेट्स सी व्हाट हैपेंस, फिंगर्स क्रॉस्ड। और उसके बाद ये था कि जैसे ही उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए वी हैड सम रेनोवेशन गोइंग ऑन, जिसको भी 1 महीना लगा फिर पूरा, यानी जून का सारा महीना। मेरे ख्याल उसका लास्ट एग्ज़ाम था जब शुरू हो गए थे, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो फिर वही कि शोर हो रहा है, ठक ठक हो रही है, और जिस तरह आप घर के अंदर रह रहे हो तो आपने कंस्ट्रक्शन करानी हो, रेनोवेशन हो रही हो, तो इट्स क्वाइट अ मैस। तो वो चलता रहा। उसके बाद उसके साथ साथ ये सब चल रहा है, तो उसके साथ साथ ऑब्वियसली मेरी भी यूनिवर्सिटी चल रही है, मेरे भी ऑफिस चल रहा है, एंड एवरीथिंग जो रेगुलर चीज़ें हैं वो तो रेगुलर चल रही हैं। फिर उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई देन मेरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए, एंड शुरू से ही उन्होंने हमें कह दिया कि भाई दीज आर नो नॉर्मल एग्ज़ाम्स, काफ़ी टफ एग्ज़ाम्स हैं। हमारी जो फैकल्टी थी उन्होंने जो एग्ज़ाम्स दिए, तो दे वर ऑल्सो सेइंग कि यार आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आपको उसका कोड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिस दैट दैट। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि आप लोग पहले ही डीमोटिवेट हो जाएं और अगर हम आपसे पहले ये बड़ा वाला एग्ज़ाम ले लें, दे प्रिपेयर्ड अ सेपरेट एग्ज़ाम फॉर अस, लेवल 1 का एग्ज़ाम, कि अगर आप लेवल 1 को पास करते हैं तो फिर आप 80% प्रिपेयर हैं लेवल 2 के लिए भी। तो फिर लेवल 1 का एग्ज़ाम देना था, उसके लिए उसकी प्रिपरेशन, फिर लेवल 2 का, थैंकफुली आई पास दैट वन, एंड देन लेवल 2 का एग्ज़ाम था, दैट वाज आल्सो लाइक काफ़ी लेंथी एग्ज़ाम था वो, एंड थैंकफुली आई पास दैट एज वेल। लेकिन बहुत उसके लिए, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बेसिक्स अगर आपको आती हों तो आप शायद एडवांस जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आराम से ग्रास्प कर पाते हैं, लेकिन जब आपकी बेसिक स्ट्रांग ना हो तो फिर ऑब्वियसली आपको हर चीज़ को समझने के लिए दोबारा से बेसिक को अपनी बेहतर करना पड़ता है, उसको उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। एंड देयर इज़ कंप्यूटर साइंस जो क्या कहते हैं, शैतान की आंत की तरह है, मतलब एक चीज़ अभी ख़त्म नहीं होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। So there was a lot to cover। और जब लेवल 2 के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, जो कि कब ख़त्म हुए हैं, पिछले ये इस संडे से, जो पिछला संडे था तब लेवल 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। और इसके बाद देन अब MCP के एग्ज़ाम्स होने हैं, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग अस टू गेट प्रिपेयर्ड ऑन दिस संडे, विच वी वर लाइक कि नहीं ये नहीं पॉसिबल हो सकता। हमारी फैमिलीज तंग आ गई हैं कि यार क्या तुम लोग क्या टेंशन में रहते हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो यार, मतलब फॉर मी दिस वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग। शायद इस एज में कुछ और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों को भी देखना होता है, आपको और चीज़ें होती हैं जो कि चल रही होती हैं। आई वुड से हैंड्स क्या कहते हैं, नॉट हैंड्स ऑफ, हैट्स ऑफ टू आवर स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट एज में हैं वो जॉब्स भी कर रहे हैं, और वो एट टाइम्स और डिफरेंट अदर सिटीज़ से ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर वो पढ़ भी रहे हैं। तो आई वोंट से कि यार मैं ही ओवरवेल्म्ड हूँ, ये शायद टाइम ही कुछ इस तरह का है। सो ये सब कुछ चलता रहा है, एंड इस सारों के बीच में आई कुड make videos, I could give you guys some heads up or updates about what's going on, and but I couldn't. But I didn't. I'm so sorry for that. So इसके अलावा ये कि अच्छा, ये सारी situations तो चलती रहेंगी. These are the things that are part of my life, and sometimes I just stop, take a breath, and ask myself कि नादिया क्या सीन है, what do you want out of life, क्या चल क्या रहा है, तुम क्यों नहीं रुक रही, क्यों नहीं सांस ले पा रही, what's wrong with you? Sometimes आपका दिमाग ही आपका बहुत बड़ा क्या कहते हैं दुश्मन हो जाता है, यार क्या मुझसे, तो आपको उसको थोड़ा सा हटाने के लिए, बाकी फिक्रों से हटाने के लिए
उसको कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है, किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगाना पड़ता है, जो कि आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट. आप अगर मुझे देखेंगे तो शायद आप लोग मुझे ये कहेंगे नादिया, यू नो, लुक एट यू, तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, एंड यू जस्ट आर, you look so tired or probably sick. Oh, but I can't stop right now. So अच्छा, ये सारी बातें तो मैंने आपको कहा कि ये सारी तो चलती रहेंगी जब तक आप मुझे देखते रहेंगे, जब तक मैं हूँ ये सब चलता रहेगा. एंड प्लस आई वांट टू से थैंक यू वेरी मच आप लोगों का जो मैसेजेस, जो कंसर्न था, एंड कुछ हमारे आसपास जो वाक़यात हुए हैं उससे भी इन्फ्लुएंस था कि हम एक दूसरे के बारे में पूछते नहीं हैं, और समटाइम्स बहुत अनफॉर्चुनेट किस्म के हादसात हो जाते हैं. ज़िंदगी नाम ही हादसात का है. तो आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो लकी इन अ वे कि मैं इन 5-6 सालों में आई कुड एक्चुअली कनेक्ट विद पीपल इन अ वे कि दे मिस मी. So that's a thing. Thank you very much for that, and please bear with me today. Just आज bear with me because when जब आप थोड़ा सा हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को इतना सारा ब्रेक देते हैं तो फिर उसमें वापस आना, it takes a little time, और I just want to just build in the flow. That's why I'm like, अच्छा जो भी हो जाए, I'm going to get this video out. मेरे आसपास बड़ा शोर हो रहा है और ये मक्खियाँ मुझे तंग कर रही हैं. बाकायदा इन्होंने पूरी एक आर्मी बना के मेरी तरफ देख रही है कि I'm going to attack you now. तो yes. So ये सब कुछ तो चलता रहेगा, और you know, this is a part of my life. और जो बात important है करने वाली वो ये कि as all of you guys asked me कि होम स्कूल है, होम स्कूल हमारे बच्चे जो हैं वो कैसे एग्ज़ाम्स देंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होगी. ओ लेवल्स की रजिस्ट्रेशन एज अ प्राइवेट स्टूडेंट, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट जो है वो उनकी वेबसाइट पे जाके हो जाती है. उसके बाद आप जाके उनकी स्टैंडर्ड चार्टर में हमने जाके उसकी फ़ीस जमा करवा दी. हम भी नहीं गए, वो खुद गई थी विद हर फादर, और शी फिल्स द फॉर्म्स एंड एवरीथिंग. वी मेक श्योर कि whatever they do it themselves, ताकि they have an idea. So she paid the fee and she you know, filled the forms. It was very easy. Every step was very easy. उसके बाद फिर ये हुआ कि ईमेल आ जाती है आपको, रजिस्ट्रेशन हो गई है उसकी कंफर्मेशन की ईमेल आ जाती है. उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें. हर चीज़ के लिए वो ईमेल सेंड कर देते हैं. इवन जबकि उसके एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो बीच में थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान जंग का भी कुछ सीन शुरू हुआ था. देन पीपल वर लाइक कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और फलाना ढमकाना, लेकिन दे सेंट एन ईमेल कि नहीं, एग्ज़ाम वैसे रेगुलर एग्ज़ाम होगा. सो एवरीथिंग वाज लाइक प्रिटी ईजी, एवरी स्टेप वाज एक्सप्लेन्ड, सो इट वाज वेरी गुड. उसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. कोई चीज़ यहाँ मैं थोड़ा सा परेशान थी कि गर्मी इतनी है और ज़्यादातर जो सेंटर्स बनते हैं ओ लेवल्स के वो काफ़ी दूर बनते हैं यहाँ से. बट लकीली दिस टाइम, और आई डोंट नो कि ये पहले से भी हो रहा था, मॉडल टाउन में उनका इसका सेंटर बना विच इज़ प्रीटी क्लोज. तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था. इसके अलावा ये कि आप अगर होम स्कूल हैं, आपके बच्चे होम स्कूल हैं, यानी आप अगर होम स्कूल हैं मतलब आपके बच्चे होम स्कूल हैं, तो आप ऑब्वियसली ओ लेवल्स का एग्ज़ाम दिला सकते हैं, मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम दिला सकते हैं. ओ लेवल चूज़ करें या मैट्रिक चूज़ करें, दिस वॉज नॉट समथिंग दैट आई डिसाइडेड, आई पुट इट ऑन हर. ठीक है, शी वॉज द वन हु डिसाइडेड कि भाई उसने ओ लेवल्स के साथ जाना है. अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ओ लेवल्स और मैट्रिकुलेशन में मेरी ज़िंदगी का एक असूल मैंने बनाया हुआ है, शायद मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आई ऑलवेज़ गो फॉर द हार्ड पार्ट. तो आपको भी लगे जो चीज़ इस वक्त करंटली मुश्किल लग रही है, गो फॉर दैट वन. सो शी चोज ओ लेवल्स. मैंने उसको नहीं कहा भाई तुमने ओ लेवल्स करना है या मैट्रिकुलेशन करना है. शी वॉज गिवन हो चॉइस. कब करना है ये भी उसे कहा गया था कि भाई यू डिसाइड ऑन योर ओन, तुमने कब एग्ज़ाम्स देने हैं. दिस टाइम शी वाज लाइक नाउ आई वांट टू गिव एग्ज़ाम्स. उसके अलावा ये कि फिर देर होती जा रही है, एंड
even I wasn't concerned. I was like کہ یار تم 20 سال کے ہو جو 22 سال کے ہو جو, I have no issues. Because جب آپ کو پتہ ہے کہ it doesn't make any big difference. But she was like کہ جو career path she wants to choose اس کا پہلا step یہ ہے and she wants to do it. So I don't know, شاید کسی بھی career path کے لیے you have to take some basic steps. So that was one of that and she took it and we are awaiting her results now. کافی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کافی ٹف ایگزامس تھے, کافی اسٹریسفل ایکسپیرینس رہا. دو اس حساب سے کمپیریٹیولی جس طرح میں سوچی تھی, جس طرح میں نے اس کو کہا تھا کہ بھی یو ہیو ٹو بی اسٹے کام ایزی چل, بٹ شاید کچھ چیزیں آپ کے بچے آپ سے بھی آپ کی ان کی جینز میں آ جاتی ہیں کہ دے وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو دے ٹیک اٹ سیریسلی. تو پھر ہوپفلی تھنگس وڈ کم آؤٹ بیٹر. کوئی ٹیوشن نہیں تھی سوائے جو لاسٹ کے جو ایک مہینہ تھا اس میں میتھس کے لیے سیشنز لیے تھے اس نے کچھ, اور آن سائٹ بھی جا کے اس نے کمپیوٹر سائنس کے سیشنز لیے تھے. بٹ دیٹ ایکچولی بیک فائرڈ کیونکہ اس کو ایز اے ہوم اسکولر اس کو اس طرح کی کیونکہ آپ جب بھی کسی سیشن میں جاتے ہیں وہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیتے ہیں, اس گروپ میں جو ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے دیٹ از سم ٹائمز ویری انٹینس, اور سم ٹائمز کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے. اور جب آپ آن سائٹ بھی جاتے ہیں یا ٹیچر کی جو ہوتی ہے کہ باڈی لینگویج یا جو اسٹریس بلڈنگ کہ دیٹ ایکچولی بیک فائرڈ. ٹھیک ہے, تو اس نے پہلی دفعہ کا اس طرح کا ماحول دیکھا تھا کہ how competitive it is, or people are just striving for A's and A stars and this and that. So it was I would say it was pretty new. ان بچوں کے لیے ہوگا جو کہ شروع سے ہی اسٹریس میں آتے ہیں تو they can handle it really well. تو ہمیں پھر یہ کرنا پڑا کہ people like just cut off everything, سارے گروپس میں سے نکل آؤ اور just do what you think, تمہیں جتنا آتا ہے بس اتنا کر کے آ جایا کرو, that's it. ٹھیک ہے, again that's it. And اس کے علاوہ there are some updates on مادی کے بارے میں I was a little concerned کہ اس کی ریڈنگ جو ہے that was very lagging behind. ایک بچہ جو کہ بچپن سے اس کو میں بکس بھی ریڈ کرتی آ رہی ہوں, اس کو سائٹ ورڈز بھی میں نے بہت سارے اپنے گھر میں بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس کو میں پریکٹس بھی کرواتی آ رہی ہوں. اسٹل she was struggling with the sounds. اس کی ABC صحیح نہیں ہو رہی تھی, اس کی sounds صحیح نہیں ہو رہے تھے, پھر sounds کو جب mix کرنا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا. So it was I think she had some problem understanding, grasping things. ابھی بھی اس کو B اور D میں فرق نہیں پتا. What is P? She would get stuck کہ P کیا ہے. تو the best thing is کہ I understand کہ یہ اس کی شارٹ کمنگس ہیں. ابھی اس کو اس چیز میں کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے, دو آفٹر سو مینی ایئرز ابھی بھی اس کو اس چیز میں کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے. مجھے اس طرح سے بھی پتہ چلتا ہے جب اگر میں مناہل سے کہوں کہ اس کو ریڈ کرا دو یا تھوڑا سا اس کا یہ دیکھنا, تو دین شی اینڈز اپ اسکریمنگ کہ یار یہ میں اس کو بتایا ہے یہ کیوں نہیں کر رہی, اتنا سا ورڈ ہے اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے, اتنی دیر سے میں سمجھا رہی ہوں. اینڈ شی ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, ماما شی ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم کہ ایک اتنا سا ورڈ ہے, وائی از شی ٹیکنگ اے لاٹ آف ٹائم ٹو ریڈ اٹ. تو دین آئی ایم ویری پیشنٹ ود ہر کہ اینڈ دیٹ از ایکچولی پیئنگ آف. ٹھیک ہے, دیٹ از ایکچولی پیئنگ آف in a way کہ she is اسپیلنگ کے ساتھ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے ورڈس کو مکس کر لیتی ہے, ان کے ساؤنڈس کو, ایک ساؤنڈ کو پکڑ کے دوسرے ساؤنڈ کے ساتھ مکس کر لیتی ہے, which was not happening earlier. تو کی پوائنٹ یہی ہے کہ ہوم اسکولنگ میں بھی کہ you have to be patient, you have no competition with anybody, just set up a competition with yourself. آپ کا کسی سے competition نہیں ہے. Attitude بہت میٹر کرتا ہے. Just take things easy and do work hard, give your 100%. لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. So I think اگر وہ اسکول جاتی ہوتی, sometimes I wonder کہ شاید وہ اسکول جاتی ہوتی تو
इफ़ आई टेक इट इन अ वे कि यार स्कूल जाती होती तो टीचर उसको कहती कि भाई तुमको तो रीड भी नहीं करना आता, ठीक है, तुम्हारी रीडिंग इतनी सीख क्यों नहीं है, या टीचर जिस तरह कुड नॉट गिव दैट मच टाइम कि यार ये बच्चा एक वर्ड को पढ़ने में 2 मिनट या 5 मिनट लगा रहा है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा. तो लेकिन समटाइम्स आई थिंक कि क्या पता अगर मैं स्कूल जाती होती तो उसको ये प्रॉब्लम्स ना आ रही होती, ठीक है. सो आई डोंट नो. It's just trial and error. But अब वही बात है कि अगर आप इस सफ़र पे चल पड़े हैं, अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, तो हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, हर बच्चे का सीखने का अंदाज़, सीखने के लिए कितना टाइम उसको हर कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. ये थी इन दोनों की प्रोग्रेस. मेरी प्रोग्रेस ये है कि आई एम एन्जॉइंग माई यूनिवर्सिटी सो मच, ठीक है. मैंने फ्रेंड्स भी बना लिए हुए हैं. मादी मेरे साथ जाती है और मादी ने मेरे से ज़्यादा फ्रेंड्स बना लिए हुए हैं. एंड ये कि बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बच्चे जिन्होंने हमारे साथ शुरू किया था Q1 में, वो छोड़ चुके हैं. बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करता है तो पीपल गिव अप, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. आई थिंक शुरू तो कोई भी काम जो है उसको शुरू कोई भी कर सकता है, उसको एंड तक लेके जाना, दैट इज़ द थिंग. Whenever I go inside the university, I really love the chance कि यार मतलब this is a rare chance that has been given to me कि मैंने स्कूल छोड़ा right after I started job. तो जॉब के बाद obviously I call that the place where I was working, I call that my real university, ठीक है. लेकिन आपको समटाइम्स होता है यार, you feel probably younger or more like I don't know. आप जाते हैं, आपको ऐसे लगता है कि यार I'm making use of myself somehow, ठीक है. एक टाइम आता है कि आपकी जॉब भी जो है वो एक जैसी होने लग जाती है, रिपीटेटिव काम, रिपीटेटिव चीज़. तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुश्किल तो हैं, but they're also very interesting. They keep you engaged and busy. Especially I love to keep my mind engaged and busy. Otherwise, it will destroy me. अच्छा, ये मेरी थी. अच्छा, that's the thing. I hope आप लोगों को थोड़ी सी updates मिल गई हैं, and inshallah, you guys can also mention what you guys want me to talk about, and then inshallah I'll carry on making more videos. And बाकी सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह चलती रहेंगी, and there will be a lot of other things to share with you inshallah, and I will go ahead and do that. Thank you.